dengan sak syukur ndek nemang sempurna idap kesyukuranan. Lamun ndek eman arak sak telu. Ndek man arak sak telu. Dengan sak nangis senang, kanca nangis sedih, coba idap air mata. Oi, tidak apa air mata menjuluk. Soleh. Lamun nyat idap ngejak, berarti dengan senang nangis senang. Biru lalu anak sekondean. Ara sak kontean. Be astagfirullahalazim. Bila lalu dia tahu ni. Sambil lah. Kontean dicoba saya. Astagfirullah benar. Atau ara balik kontean. Sepali lalu ara. Kalau batik balik, ini diri panik nak lalu. Astaga ya ni. Dan ya istighfar atau istighfar. Dan ya Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rij'alna min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Hujan yes. Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Akhirullah Al-Muhtaram kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan keinginan beliau mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang takut-takut garuan. Hujan, kan? Pedas suara, kan? Pedas. Yang dan pedas lagi ni. Alham dia terdengar alham napi si alhamdulillahan ya hujan senang hujan dan takut hujan dan takut separuh dengan jak takut hujan. Mut ketua kemudian takut hujan nulis ketua. Saya ngasak luik kanca nulis berjawab. Mun mesak jandik takut. Saya ngasak nyerambut ya pun takut hujan. Lagu alhamdulillah gitu. Ya manik Allah le dalam Al-Quran wa anzalna minas sama'i ma'am fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum.
Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit ma'an, air. Air terbalik langit. Air nabiaran. Ia samutaran air hujan. Fa akhraja bihi, kemudian kami keluarkan dengan air tersebut akhraja bihi minas samarat, kami keluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Lamun hujan ya buka tahun kembali sampun dah nunggu arah bangkit tu ya betul nunggu je gara-gara hujan ya bukan tewok sebian ya bun ini tewok jagung ya bun ini tewok lolon punti ngapi anda ya bu ini salah pun macam ruan buah-buahan ruan tumbuh-tumbuhan beh tewok isi air hujan rizqan lakum ya jadi rezeki itu ya bu tahu berkelur ya coba makin nalat ke pare bu dengoh hujan sebulan-bulan kering kerontang gini nenduk penang terus lelah pita air pita pekasa paling penang tak pekasih paling penang ada perempuan ni ini dengan berlaku je pekasih tu pitaan air alhamdulillah berkat air hujan dokter rezeki jok yang perlu sami jari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ya sit alhamdulillah takat bahasa-bahasa kat ngaji ke sabar je alhamdulillahirabbil alamin ya bahasa ulama searan syukur nggih syukur jok Allah Subhanahu wa taala mut ucapan alhamdulillah ya ini dia tanda dengan syukur lagu lagu ndek neman ya sempurna ndek kena ndek man ya sempurna ndek neman lengkap langut mangan darah kandok lengkap tidak apa ndek neman harus mai-mai jadi kandok betul harus tapi kandok paling mai menurut pelungguh napi yang angkat sama itu jangan manuk panggang manuk goreng cumi terus napi anda pokok mai-mai kandok ya bun sempurna idap teman mangga tetu nah tetu ya bun bahagia idap temangan besuh temangan sampai bendel tiang kembean saya ingat samai datang lamut seborsia kan seborsia enggak jadi kandok ini besuh lengguh basuh kandok sia lagu kurang sempurna idap pemangan kurang main idap pemangan tu harus kandok ayam goreng doang itu main kemana menu nendah
bahasa ulama syukur nggih dengan sak syukur ndek neman sempurna idap kesyukuran lamun ndek eman arak sak telu ndek man arak sak telu anna syukra la yatimmu illa bahasa ulama searan kesyukuran ndek namanya sempurna kecuali sak pertama bil ilmi harus dengan ilmu nabi ya sak pertama nabi ilmu ya sak pertama sak kedua al-hali keadaan nabi sak pertama baru sak kedua sak ketelun al-amali amal perbuatan nabi kira telu sak pertama ilmu sak kedua hal keadaan sak kedua amal perbuatan lamun wah arak sak telune baru sempurna kesyukuran ke bahasa ulama mbe kenan ilmu mbe kenan hal mbe kenan amal ilmu sak pertama baru ilmu syarat ilmu nggih harus tahu apa sak syukuri nabi harus tahu apa sak syukuri dia kena ilmu misalkan sehat tu apa ni tu alhamdulillah sehat kembem kena alhamdulillah hinakakeun oh saya sehat alhamdulillah besuh kembem kena alhamdulillah hinakakeun oh saya besuh alhamdulillah hujan kembem kena alhamdulillah hinakakeun saya sau hujan nah niki pertama ilmu mu tak tahu apa saksi syukuri nejak bareng-bareng kata alhamdulillah apa mu alhamdulillah dah tahu pokok-pokok alhamdulillah wah kanggo lagu kurang sempurna ya paham tadi ni ya sak pertama ilmu harus dawikan pelungguh nabi saksi syukuri tebing penentang sehat alhamdulillah masih berdua gigi bagi papuk-papuk tiang wah tok masih berdua gigi alhamdulillah dengan doang baru nomor 40 sekat wah cepoh wah lebih ritas gigi ni syukur alhamdulillah ilmu nggih ilmu sak pertama terus sak kedua tapi hal keadaan nabi kanan hal keadaan ya kanan hal nah bagi dengan sak tebing nikmat berembe idap angan gitu senang atau sedih atau gedek senang idap angan sedih embe tahu senang embe tahu saran senang sono ate tahu nggih ate tahu senang lagu
tahu tampaan. Berembin tentang tampaan. Senyum tu. Kami senyum nak kakak. Senang ni. Ya, tak tampaan. Ma fika bahasa ulama, ma fika zahara ma fika. Apa searah elek angan tu, maka itu yang akan ditampakkan di zahirnya. Senang je elek angan tu, ia tak tampaan elek zahir tu, senyum. Gedak je elek angan tu, ia tak tampaan elek zahir lebih. Nyebang. Terombok isi Nabi Aran. Nabi Aran tu. Ngelang. Ni. Atau mut engosan batur. Mas kaca. Padahal seorang gadak, seorang senang elek angan. Lagu bau tisit tampak. Nah, itulah pembahasan sabaru. Nggih. Lamun tetebeng nikmat pasti seneng hidup angan. Nggih. Den harap cerita dengan tebing nikmat pun gedek. Dek narak cerita dengan tebing nikmat pun sedih. Biasa arak dengan endak saking senang sampai nangis. Kembali. Lalu batin gabah. Ia bagi dengan sambil berangkat kan. Kembali mau ke bantuan BLT baru. Arak mau bantuan BLT lagi. Pasen bantuan kepeng jak full dengan datang. Pasen ya ngaji jak sepi. Kemudian hujan nanti barang. Basah barang ni. Lemat pengajian ni. Lagu pas yang terbagi kepeng. Bagi kepeng tu. Kawan. Bopek-kopek. Pokok saya mau ke kepeng. Ya si senang mau ke kepeng. Sampai sedih si nangis. Nah, sampai sedih si nangis. Sampai nangis si sedih. No. Dengan sedih nangis nenda. Dengan senang nangis nenda. Nggih. Kan arak dengan senang nangis. Dengan sedih nangis nenda. Dengan gedek ini nangis nenda. Napi beden coba pelungguh. Mut tahu beda dengan sak nangis senang atau dengan sak nangis gedek atau nangis sedih. Mut tahu beda. Dia tahu. Niki ilmu. Beda dengan sak nangis senang kanca nangis sedih coba idap air mata. Tidak apa main mata menjuluk. Soleh. Lamun nyat idap ngejak berarti dengan senang nangis senang. Lamun nyat idap air mata. Lamun colet buangat tidak berarti dengan senang nangis sedih atau nangis gedek. Ya ilmu nano. Ingat tak nangis? Ingat dengan nangis idap air mata. Lamun nyet senang mesti dia ni. Lamun angat-angat je sedih mesti dia ni.
Okey. Nah, ya sak kedua hal. Okey, keadaan senang gati idap tebing nikmat. Terus sak ketelun. Napi ketelun baru. Napi. Dan dia kedengah. Oh, amal. Ampu dah kedengah si ujah. Amal, ya, amal perbuatan. Nani makin wah tetebing nikmat. Senang tu. Bu amal. Ambe kenang amal. Ambe lait kadun nikmat seno. Tebing tu nikmat sehat. Apa lait kadun nikmat sehat seno. Lamut kadun jok sak solah. Ni kena sak solah. Sak teredoi isi Allah. Ngaji, sembahyang, terus puasa, lalu jok bangkat peta nafkah, petaan keluarga tu kepeng benang nafkah, petaan sini anak tu isi belanja, petaan senina tu isi beli skincare. Okay. Ya, lain kadu nikmat sehat sak tebing. Baru lengkap. Baru sempurna nikmat sehat sak mun syukuri. Lagu arak lagu tebing kan nikmat sehat makin. Lagu apa lain kadu? Lalun paling sebian batur. Lalun paling sampin batur. Atau lalun gawe hal-hal sak teharaman isi agama. Dakaan kena alhamdulillah sehat kuning. Alhamdulillah masih bila umur kuning. Lagu apa gawe yang kena ngenem? Lengkap atau ndek? Lengkap atau ndek? Ndek. Ya aran dengan kufur nikmat orang semua. Na'udzubillah min dzalik. Gim alhamdulillah. Dan pun sami mudah-mudahan termasuk lengkap kesyukuran. Tak kena amin. Mudah-mudahan lengkap kesyukuran teh. Anda kena amin balik. Mudah-mudahan lengkap kesyukuran teh. Balik kan. Alhamdulillah. Pelunggu sehat. Alhamdulillah. Senang ke sehat? Senangan tebing nikmat sehat atau tebing kepeng? Jujur. Marak cerita. Okay. Tu cerita batur. Tu timu air. Timu air tahu deh harga pokok timu air wah. Arak dengan si sugih. Santer sugih. Mobil berjeretet lebalin. Balen bertingkat. HP kah kena. Setiap keluarga datang ngendeng HP
baik tu lemari ni. Betandi betul. Sikso sogeh. Lagu dakak mana tu sogeh terponis isi doktor. Dek, tahu keluar lapu apa enggak nasi doang bubur. Bubur doang daun kelur. Oh, berbeda ke sogeh. Dek tahu keluar manuk goreng. Dek tahu keluar manuk panggang. Enggak telur bubur. Kesuapan bilang lemak. Ya, be, kayun pelunggu. Kayun deh. Jujur. Alhamdulillah. Dia dakat ansar sederhana lagu masih mai pengakan. Alhamdulillah. Terlebih alhamdulillah hadir oleh majlis ilmu bahasa Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, lam yuqa ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah, fama ba'da nubuwah syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Ndeknya tebing manusia elek atas dunia seni sesuatu sak paling solah, sesuatu sak paling afdal, melainkan dia dijadikan sebagai nabi. Dengan sak paling solah di atas dunia, nabi, manusia paling mulia. Manusia paling mulia nabi. Terlebih nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, julukan beliau, tuannya para nabi, pemimpinnya para nabi. Dia paling abdol. Dek narak abdolan si jadi nabi. Fama ba'da nubuwah pun dek narak setelah kenabian, dek narak setelah dengan tepi nak jadi nabi si Allah Subhanahu wa taala, syai'un sesuatu syai'un afdalu, sesuatu paling afdal minal ilmi wal fiqhi, kecuali tebengan ilmu, tebengan pemahaman fikih. Paling afdal manusia di atas dunia setelah nabi, dengan sak tebing ilmu, dengan sak tebing pemahaman fikih. Alhamdulillah, dengar bayi baru, Masya Allah, luar biasa. Sampean si Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru kita, luar biasa. Fikih tajah kan perlu sami. Cara tajah, cara sembahyang. Ia paling afdal, ia paling solahan. Cik narak paling solahan. Marak cerita lain. Cerita kisah lain. Ilmu Madinah. Penduduk Madinah. Jelap pada sogul. Narak. Jelap pada sogul. Elek Masjid Nabawi dengan nyangka terbagi warisan Nabi tu. Elek Masjid Nabawi. Beh pada sogul. Dengan saling dalam balik ngerap-ngerap tu beh pada sogul. Jelah pada sogul dengan keterbahagiaan warisan Nabi tu dalam mau laun. Palai sogul. Sampai nelek Masjid Nabawi bengak terus. Ya, ambil dengan sebagai kepeng tu. Dia narakan.
Ambil dengan asal bagi warisan Nabi ni nak. Enggak, mudah itu ni. Dengan ngaji. Apa ni terjawab? Ni warisan Nabi ni. Apa? Ilmu. Ya jadi warisan Nabi yang pelungguh. Alhamdulillah. Yang keterima warisan Nabi pewaris. Be melek tu. Be kayun tu. Be. Macam sangke epeng jaget. Tiang je kedua melek ke. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggih. Ya bahasa Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Saya sak mele dunia, mele senang hidup di atas dunia, dek mele susah. Apa sih pattern? Ilmu. Saya mele bahagia entah di akhirat. Apa sih pattern? Ilmu. Saya sak mele bahagia dunia akhirat. Apa sih pattern? Ilmu. Ujung-ujung ilmu. Ya. Oh, alhamdulillah. Nggih. Ndek betah lagu Arul Balek nggih. Alhamdulillah masih terkican angan. Tegeraan angan sida-sida Allah Subhanahu wa taala hadir ila majlis ilmu. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baru pembukaan baru. Belok makin pengajian. Hujan lagi. Dia tahu oleh nggih. Tak tiang je tahu ko oleh alhamdulillah harap situ oleh lagu kulunggu nabi kadu tu. Lampak tu. Opek tua. Bani tu lek. Bani tu. Oh, tetun berarti pelunggu ni takut hujan. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Nah, makin bulan Nabi makin. Bulan Rajab makin. Alhamdulillah mudait searang bulan Rajab. Mudah-mudahan kalau semendak terpuasa Rajab, Sa'ban, Ramadan. Puasa tu. Semendak. Searang bulan Rajab niki nggih termasuk salah satu dari Ashharul Hurum, bulan-bulan haram. Tapi bulan-bulan haram. Ada 4 keluar bulan haram. Biasa 4. Nah, Rajab baru benda. Ada dia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Elek 12 bulan, 12 kelain bulan nggih. Langan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pira kelawek dah tu? Pira? Dek 12. Elek sak 12 bulan niki ada 4 sak kejadian si Allah jari bulan haram. Nabi kena bulan haram. Apa kena haram? Bulan Bikan kena haram.
Arti lain dengan Arab elek waktu awal-awal Islam lain, bahkan sebelum ada Islam elek 4 bulan niki dek kanggo perang. Dek kanggo perang. Haram perang. Misalkan elek bulan Nabi sebelum Rajab. Bulan Nabi sebelum Rajab. Di Jumadil akhir. Ayo tahun perang. Wih, perang. Tong. Nguni apa kan? Nguni pedang, perang elek bulan Jumadil akhir. Pertama bulan Rajab. Stop dulu, stop. Lebur juga perang kan? Sang iya jaga undi. Apa ke bunyi? Tama bulan Rajab pening kanggo perang. Haram perang elek 4 bulan niki. Ya pun teparan aran bulan haram. Lagu turun ayat Al-Qur'an. Terpentun di Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an. Faqtulul musyrikun haitsu wajadtumuhum. Mati dengan Nabi dengan musyrik embe tahu dait. Ya, yunin ayat. Nggih. Ayat niki ia jadi pemansuh. Embe kena pemansuh, ia jadi penghapus larangan sak mula ndek kanggo perang. Bukan wah sak turun ayat sak niki kanggo perang jarin. Elek 4 bulan niki. Mula haram perang. Lagu ngonek-ngonek tekangguan si Allah Subhanahu wa taala kanggo. Lagu terganti ini si Allah Subhanahu wa taala. Sak mula nek kanggo perang, tetap penteparan aran bulan haram. Nggih, ia tahu terpentun selapu buan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu terlipat gandaran amal ibadah. Sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala elek bulan Rajab. Ni kan tu kenan bulan haram. Faham terkenan bulan haram? Insya-Allah. Tetap ingat bahasa. Nggih. Nah, ia buat teranjuran. Nggih. Teranjuran isi ulama elek bulan Rajab terlebih. Nggih. Sak pertama teranjuran luwih entat gawe ibadah. Ndek ni bulan niki doang ya sebenarnya harus di bulan-bulan lainnya. Lagu tak utamaan. Luwih entat baca ibadah. Nabi anda tersuruh tu luwih entat baca istighfar. Nabi unin bacaan istighfar. Astaghfirullahalazim. Coba. Astaghfirullahalazim. Separuh je Arab kena astaghfirullah ngene nah. Dek tahu kena astaghfirullahalazim lagu astaghfirullah. Kenaan? Biasa kena astaghfirullahalazim. Kesuruh teranjuran tisi ulama luwih entat baca istighfar terlebih sak aran baca sayyidul istighfar. Sampun terdengar? Pun baca enak. Mbe
Beya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Terus A'udzu bi ni'matika alayya abu dzambi faghfir li. nah, alhamdulillah. Salainan apa lan? Nah, ia aran Sayyidul Istighfar dalam niki. Nggih, raja, ketua, pemimpin, sayyid. Sai sak baceun Sayyidul Istighfar. Elek kalimat. Nggih, subuh pira kali? 3 kali. Bu, dek neman sampai biar matiin kan no. Innalillah. Ya. Matiin kaya sendek neman tama biar. Jarin ahli surga. Tamen surga. Buat saya sak baca elek kebian tang baca. Ya? Kalimat kaca kebian. Mun baca kebian 3 kali. 3 kali dah. Tang baca. Bu, dek neman dait subuh. Mati. Duduk si senina na. Oi, wah keras. Duduk si semaman. Innalillah. Mati. Ahli surga. Ya. Kelebihan dengan baca Sayyidul Istighfar. Lagu ndek kapalan, belok lalon, kanggon, baca salainan. Kanggon. Be unin istighfaran. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Biru lalu anak sekondean. Ara sak kontean. Be astaghfirullahalazim. Bila lalu dia tahu ni. Sambil lah. Kontean dicoba sih. Astagfirullah benar. Atau ara balik kontean. Sepali lalu ara. Kalau batik bani, ini diri bani nak sama lalu. Astaga ya ni. Dan ia istighfar anu. Atau istighfar. Dan ia Astaghfirullahalazim. Minima. Nggih, lamun ndek dait Sayyidul Istighfar. Lamun ndek dait istighfar sak beloan. Baca istighfar. Dianjurkan si ulama. Elek bulan Rajab. Kembek. Saaran istighfar nggih. Arak telu. Kelebihan. Sebutan si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ila kitab beliau Madza fi Sya'ban. Kelebihan dengan baca istighfar. Sak pertama, terampuni dosa itu. Dosa kodik. Terampuni dosa itu. Lamun baca istighfar.
Tiang. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kanggo. Kanggo sekali baca bismillah. Piran pas permulaan. Dia tak baca bismillah ile permulaan tak baca bismillah ile awalan. Nggih. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau abtar atau ajzam. Setiap perkara yang tidak dibacakan bismillah padanya bahwa aqta terputus. Dia kena terputus ai qalilul barakah, sekedi keberkahan. Lamun dia baca bismillah. Nah, baca istighfar baru nggih. Sekali baca pira? Ile awal. Kita baca bismillah. Nah, istighfar baru. Nabi kelebihan yang pertama tak ampuni dosa. Ia bahasan Imam Ali karramallahu wajhah. Si hebat saran istighfar nggih. Lamun Allah mele ampuni sopok dengan pasti ya tegeraan angan baca istighfar. Sai wah gawe salah bu baca istighfar ya tanda Allah mele ampuni kesalahan. Lagu dan tahu ada lagu dan lagu lamun harap dengan gawe salah bu ndek nara ile anganan ya milih baca istighfar sadu serbang wah gawe yang salah sadu serbang melaida apa ndak dosa ia tanda dengan senuh dek mele terampuni dosa salah ni si Allah Subhanahu wa taala. No. Maka dendek baik abot baca istighfar. Nabi nggih. Ya. Nggih, pirang-pirang waktu. Nyangkeun teu goreng kok telang komat masih kanggeun. Nyangkeun teu sak pelek kandek kelak masih kanggeun. Pokok nidiknya kenai doa. Dia kanggeun aja. Amun teu baca istighfar bau dah pusan dosa dah bergosip. Nah, dosa bergosip. Ending keredean jok tengah saat gosip. Lamun debani jak penuh jawab ni ke. Seorang gosip lain oleh zaman Nabi. Wah tiba-tiba angin datang bubais ambun. Bais. Ternyata angin sak bais seno apa penyebab isi dengan sak kuat lalu bergosip. Bu nani zaman nani bilang bu tak dengan bergosip. Kembali endenala ambun bais. Sebut tobat. Saya ngak sak wah biasa tengah ngambuk. Coba saya berdoa bembek. Daripada bebek. Bareng bembek atau berdoa manuk besilak. Daripada manuk enak. Nak boleh berdoa dulu. Dengan sak EP bembek bilang jelon tamu. Jangan kembali. Cek badan bembek kan. Ngonek-ngonek sak bilang jelon tamu darah ambun. Bahkan dekat mangan tu badan bembek ngendek kenyering. Kembali kan. Biasa.
lagu dengan sandewah biasa je. Tutup ni dah kan. Kebais tu ni dah. Dan biasa. Ya, zaman nani. Combek telang ambun dengan sak bergibah senang. Biasa tengah ngambuk. Okey. Loi-loi tak baca istighfar. Loi-loi tak baca insya-Allah. Ruan dosa salat sak kodek tak ampuni si Allah Subhanahu wa taala. Bukan dah yang tak terjadi manusia. Nggih, yang tak terjadi manusia. Salat. Enggak andek salat sai Nabi doang dia salat lamun tita cak pasti tarak doang tak gawe salat. Nggih, ya bu tebing kalimat sak luar biasa iaitu kalimat istighfar. Cara terampuni kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua manfaat dengan baca istighfar. Nabi sak pertama dulu dosa. Sak kedua lancar keluar rezeki. Misalkan talat pare lancar keluar penewaan. Loe mau tergabah. Ndek terdai si orang. Orang atau erang atau nabi bahasa? Orang. Orang ndek terdai si orang. Atau berdagang. Loe dengan datang beli, loe dengan datang belanja. Ya manfaat baca istighfar. Lancar tuan segala hajat, lancar tuan segala keinginan. Sak ketelun manfaat terbaca istighfar. Nabi mempercepat, memperoleh atau mempermudah memperoleh keturunan. Nabi adik terjelap tahu berdua bija, jelap berdua anak. Angkat bayi tenah badak, okey, larak bija jari ente. Istighfar luik. Kamu sekat berdua bija jak suruh kan. Luik entan baca istighfar. Dendek abot baca istighfar. Nah, niki telu manfaat nggih. Ndek istighfar ni kita baca paste beridap salat doang ndek. Ndek istighfar ni kita baca paste beridap berdoa dosa doang ndek. Nabi kan sarang tet sampean si tuan guru nggih. Nabi bilang jelun baca istighfar. Pira? 100 kali baca istighfar. Padahal searan Nabi niki maksum langan dosa, terjaga langan gawe dosa. Lagu luar biasa. Si hebat Nabi. Beliau menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ia beda. Jadi contoh bukan memberi contoh. Kena memberi contoh. Anak, ini suruh anak. Lalu kau ngaji tu, dia pun solat tu bulan maghrib, pendek lupa sembahyang. Dia ni kena anak kan. Apa arahnya no? Memberi contoh. Lagu nejak nia ngaji berjulu atau muntah entah ngaji bareng-bareng. Datang ngaji nia elek majlis ilmu
Endek suruh anak doang datang ngaji. Ni anak doang suruh ngaji. Lagu penia jabo tanya ngaji. Balak ni anak kena mak HP. Lagu ni dia nuh lepas dengan HP. Apa dia boya ni TikTok senuh. HP doang. Balak ni anak kan lagu ni gawe. Ya kan. Tahun memberi contoh lagu endek tahu jadi contoh. Nabi beliau menjadi contoh. Endek sekadar bersuruk doang. Endek tersuruh baca istighfar doang, lagu beliau sendiri gawe laksanaan. Nabi samun basuhan baca istighfar. Faham tak niki? Niki nggih kelebihan sak teanjuran loe amalan terbaca lek bulan Rajab. Loe endah amalan sak lain. Lagu sampun asar. Makin nggih. Sampun asar nggih alhamdulillah sangwah panas jaga tongke lah. Teng. Oh sampun ngembang. Sampun ngembang. No. Nggih. Nah, ia bahasa Nabi sopo hadis ni ke jemaah. Lanjut sekali doang nggih. Nah, saaranan bahasa gulung kan iki ja. Saaranan ngebang niki berembih hukum jawab. Wajib jawab. Lebih hukum. Ikhtilaf. Sunnah nggih. Sunnah, ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Mbek kenen teranjuran terjawab. Alangkah lebih bagus terjawab. Ini kenen sunnah muakkadah. Lamun wajib je berdosa untuk jawab. Nah, saking sunnah ya, seorang sunnah muakkadah, saking sunnah dengan jawab azan, lamut nyangkeun baca Al-Qur'an. Ya bahasa guru kan iki sehtorik. Lam baca Quran doang, lamun dengan ngebang tersuruh mentelah baca Quran. Jawab azan. Lagu malik. Tentu ada lagu. Bagi dengan sak nyangka dek majlis ilmu bahasa beliau waktu no ada nyangka ngaji yang dah waktu no. Lamun azan lebih bagus lanjutan penjelasan tu bahasa no waktu no. Pareh tu jawab azan. Lanjutan penjelasan lebih afdal bahasa. Okey, lebih afdal. Arti menunjukkan betapa mulianya yang namanya majlis ilmu. Sambung jawab pembahasan seonek. Bahasa Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yadnibun fastaghfirunallah fayaghfir lahum. Walladhi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Laulam tudnibu, seandainya kalian wahai para manusia tidak berdosa, ndak berdosa. Okey, darat dengan gawe dosa. Dengan gawe pahala doang. Langan foto timur sampai foto barat. Langan foto laut sampai foto daya.
Selaput dunia niki wah silap. Dek narak dengan gawe dosa, dengan gawe pahala doa, dengan beribadah doa. Darat dengan saling zolimi, darat dengan saling raos, darat dengan saling gibah, darat dengan namimah dan lain sebagainya. Darat dengan gawe salah. La dhahaballahu bikum. Pasti Allah akan mencabut nyawa kalian. Tercabut nyawa selaku. Wala ja'a biqaumin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yathnibun. Elek kaum seno arak dengan gawe dosa. Elek kaum seno tu datangan sopok kaum sekelompok dengan bu arak dengan gawe dosa salah elek kelompok seno. Fayaghfirunallah fayastaghfirunallaha. Wah sagawe salah dengan ampun jak Allah Subhanahu wa taala. Bacaan istighfar, tobatan nasuha. Fayaghfir lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Artin niki jamaah nggih, sak pertama hadis niki bukan menunjukkan untuk kita harus mengerjakan dosa ndik. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Lamun gawe salah terampuni dosa salah. Anjuran tendah adik sak kembe, adik tesak lamun gawe salah ending ampun, baca istighfar. Luar biasa saran istighfar niki. Coba umat-umat terdahulu, mekanan umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa silap. Lamun umat Nabi Musa kan dia sebut dalam Al-Quran niki, ya, lamun gawe dosa salah kembean. Berbentan ada saat ampuni salahan. Berbentan ada saat ampuni dosa. Faqtulu anfusakum. Ini Al-Quran niki. Mati diri. Bani. Inak kakak nanu. Ya, wah mati di kemben. Wah na tobat. Apa wah jawe pina salah. Wah paling sebian batur. Kelangai ongkat nggih gara-gara sebiye. Ya umat lain. Alhamdulillah tiang pelengguh sami terjadian di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teringanan berkat beliau. Nggih, lamun gawe dosa salah baca istighfar. Astaghfirullahal azim li walidayya wa liman haqqun laina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nggih, mudah-mudahan kita semua yang pelengguh sami terampuni dosa salah sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nah, jadi niki istighfar. Nggih. Ya wah wajian temakin. Nggih, istighfar. Nah, mungkin marak niki atur tiang nggih. Saya enggak marak sabaru sampun asar hujan bar hendak. Nanti taulik pelungguh. Nanti akan tahu kulik. Nggih. Oh nek sebelum nyaket datang boleh hujan le niki. Le sempit le niki.
Si balik hujan, bu sampai ni bu kering kan. Baru hujan, semendak ampuk. Nggih. Luar biasa. Berkah Jogtian Pelungguh Sami. Ada sak hawa na sejuk. Kita pernah kan? Adam kan panas lalu. Kepanas merak idap simulasi padang mahsyar idap si panas. Kan iya kan le padang mahsyar le masih darat berbau matahari le rasa otak si panas nggih. Nah, dari marak niki atur tiang kurang dan lebihnya tiang tunas maaf untuk menutup pengajian kita pada sore hari ini. Sila tiang Pelungguh Sami kita tutup sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una.